Yan, share ko lang mga boss. Yan, thank you Lord sa blessing. Yan, ito yung inaano namin, nayari na namin to. Kaya salamat sa blessing Lord. Yan, kundi dahil sa mga followers namin, hindi namin to mayayari. Konti na lang. Yan, eto ginagrass cutter na. Tapos babakuran na lang. Yan. Thank you Lord. Thank you talaga Lord. Nayari na namin to Lord. Yan. Salamat sa inyo. Salamat sa suporta. Yan. Thank you. From Boss Teng. Salamat sa mga supporters natin.